Alors aujourd'hui راح نحكيو على تشكل la plaque d'athérome. أول مرحلة c'est la formation. الكوليسترول نورمالمون هذا هو الدم لا سيركولاسيون كيما هكا. الكوليسترول ما يتشكلش على برا، ما يتشكل داخل دون لينتيما. هذه هي البلاصة اللي تكون مركز لتكتل الكوليسترول. مي باه يدخل داخل لازم واش كاين، لازم دي ليزيون. قبل ما يتشكل la plaque d'athérome, les lésions, toute lésion est considérée comme réversible au début. LDL en excès راح يدخل هنا. هذا سي l'endothélium, la partie la plus superficielle de l'intima. يدخل هنا ويصرالو une accumulation. Non seulement ça, mais LDL اللي راح يكون هنا راح يصرالو une oxydation، يعني راح يتبدل، وباعتبار ان الاوكسيديشن از loss يعني يفقد الكترون. المهم يتبدل لا ستركتور تاعو. LDL اللي يعتبر الان جسم غريب باسكو راهو اوكسيدي، راح تتاكيه لورغانيزم باغ دي مونوسيت. وعلاش؟ باسكو دو ا سيت اوكسيداسيون يجيوه لي مونوسيت اللي مع بعضاهم LDL اوكسيدي مع مونوسيت راح يشكلوا des cellules spimeuses dans l'intima يعني en sous-endothélium. Par mécanisme immunologique vont attirer plus de cellules humains comme les monocytes et les macrophages، وهكا راح يزيدوا les cellules spimeuses اللي هما les macrophages riches en cholestérol. La dernière étape هي لما la média يهبطوا منها quelques cellules اللي هي riches en cellules musculaires lisses l'intima ويحطوا هذ les formations des cellules spimeuses des macrophages riches en cholestérol حاجة زي الكادر ينكادريوها كيما هكا en formant finalement ce qu'on appelle une plaque d'athérome mature. La plaque d'athérome mature على حسب واش قلنا درك c'est une plaque اللي فيها من برا une chape fibreuse هبطت لها من لا ميديا، يعني cellule musculaire lisse plus de collagène et un centre lipidique. نديروه بالاصفر اسيدي. واش فيه principalement les cellules spumeuses اللي هما les monocytes riches en lipides plus quelques dépôts lipidiques. وين هذا كل وين c'est en sous-endothélium اللي هو une partie de l'intima, la couche la plus superficielle des trois couches des artères. La plaque d'athérome بحد ذاتها كيما تكون سان ومقفولة ما ديرنا aucun problème. Les problèmes يجيونا من les complications. La complication la plus importante c'est la rupture ou bien fissuration de la plaque. اللي هو أول حاجة تصرى qui va initier un syndrome coronarien aigu, un AVC, cette fissuration. Des produits fortement thrombogènes qui vont favoriser les étapes de l'hémostase primaire, يعني les plaquettes يبداو يتلموا على بعضهم ويشكلوا ce qu'on appelle une thrombus blanc. من بعد تصرى une coagulation ويولي une thrombus rouge. هذا c'est la première complication هي la thrombose pariétale. يعني في البلاصه اللي كان فيها l'athérome راح يصرى un thrombose par brèche responsable de l'ischémie aiguë. Autre complication هي انه le thrombus هذيا مش حيقعد في بلاصتو مي حيصرالو une migration ومنه نسميوه une embolie. Quel type d'embolie? C'est l'embolie fibruno-cruroïque اللي نعتبروها la deuxième complication.
ممكن انه لا ميغراسيون ما تكونش دو ترومبوس اللي تشكل هنا. ما فهمتش علاش ما لونتوش. فوالا هذا الترومبوس اللي درنا ليسكيمي ومن بعد يصرالو اون ميغراسيون سميوه اون امبولي فيبرينوكلوريك. تقدر لا ميغراسيون تكون دو لا بارتي بريشي فقط، يعني مش دو ترومبوس مي دو لاتيروم. هذا هو اللي صرا فقط اون ميغراسيون، ومن بعد لما يركب في البلاصه الجديده يدير دي ترومبوز. هذا سي ان اوتر تيب d'embolie نسموه l'embolie athéromateuse. C'est le troisième type de complication. Yani, il faut bien distinguer la différence entre une embolie athéromateuse et une embolie fibrinochorique. Généralement, les embolies athéromateuses, il sera suite à un cathétérisme, d'accord? Là, on a un cathétérisme artériel, il va brécher la plaque d'athérome ou il donne des embolies athéromateuses. Autre, la fissure, des hémorragies ou bien une dissection artérielle. Autre complication de la plaque d'athérome, des complications pas très importantes, ils vont donner des vasospasmes, des anévrismes, des sténoses et des calcifications. Ils vont donner des modifications au niveau de vaisseau, soit souplesse, rigidité, souplesse, vasospasme, rigidité, calcification, soit une taille plus importante, anévrisme, ou bien une taille moins importante, une sténose.